o fana kɔfɛ fɛn min matériel fɛn fɛn bɛ Iran bolo ni a bɛ enrichissement kɛ ni a ye ko ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na ko nka ko nin bɛɛ la ko olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la jɔnka la ko olu ye fɛn min ye proposition 15 ko olu y'o proposer Iran ye nka kuma ma tɛmɛ u ni Iran yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ directement ko Pakistan de ye intermédiaire donc ko olu y'a di Pakistan de ma ko Pakistan k'a di Iran ma o proposition 15 kɔnɔna la ko fɛn min négociation ko c'est sensible ko ninnu a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a ka fɛgɛ fɛnɛ donc ale tɛna se ka a da don o la ka o kɔnɔ kuma walawala an ye point 15 kelen kelen mais a ye indice kɔni di parce que yan'a k'a damaga point 15 la a y'a fɔ ko Amérique tɛna jɛn nin Amérique tɛna jɛn nin donc o la i kan k'a dɔn k'a fɔ ko point 15 et surtout Israël ka chaîne dɔ bɛ yen nɔ ni o ye chaîne 12 ou bien ni ma fili o de bɔra ni point 15 in kɔnɔ kumaw ye ka a walawala k'a fɔ ko Amérique ye min proposer Iran ye ko a point 15 filɛ sisan a kɛra togo togo kɔni i y'a sɔrɔ hali n'a point 15 bɛɛ ma kɛ tiɲɛ sa mais a caman bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ tiɲɛ o point 15 o ye jumɛn min proposera Amérique fɛ Iran ye ko walasa ko ka kɛlɛ ban fɛn min ye a point fɔlɔ ye ni o ye volet nucléaire ani militaire fɛn min ye ko point fɔlɔ ye jumɛn k'o ye démantèlement des capacités nucléaires l'Iran doit démanteler ses installations nucléaires de Natanz, Isfahan ani Fordo k'o ye fɛn min ye se o se bɛ Iran ye walasa ka se ka nucléaire baara kɛ ni o ye bombe atomique baara in ye ko o sigiyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ o baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ o so fɛn fɛn bɛ yen o munan fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko Iran ka o bɛɛ lajɛlen sogololen bɔ c'est à dire a ka o bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ yen quoi i m'a faamu ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni u bɛ nucléaire in baara kɛ ni o ye Natanz, Isfahan ani Fordo sisan ni hakili b'a la opération marteau de minuit la Donald Trump ko ale site saba min bombardé k'a tiɲɛ pepewu k'u tɛ se ka foyi kɛ diɲɛlatigɛ la tuguni Américains filɛ nin ka taga o de kɛ condition ye tuguni ko fo Iran ka o de démanteler walasa kɛlɛ ka ban sisan n'an ye point fɔlɔ ta k'a analyser i b'a ye k'a fɔ soit Américains ye kuma min fɔ fɔlɔ o tɛ tiɲɛ bon soit yɛrɛ tɛ yɛrɛ o b'a yira tiɲɛ de tɛ o b'a yira k'a fɔ ko opération marteau de minuit la ko Natanz a ma détruit complètement Isfahan a ma détruit complètement Fordo a ma détruit complètement parce que Donald Trump kun y'a fɔ de ko ale ka opération marteau de minuit ko a kɛra sababu ye ko ka Iran sɛmɛ nucléaire ko la o kɔfɛ ka kɛlɛ wuli 28 février fo ka na se 26 mars ma ni 25 mars ni Amérique tila ka taga proposition kɛ Iran ye kɛlɛ ban condition na ko fo o site saba ka démanteler soit kalabanciya don u y'a tiɲɛ opération marteau de minuit la donc nin ye sɛmɛ dalaminɛkan de don walasa ka se ka Iran kɛlɛ walasa ka fɛn dɔ sɔrɔ ka fɔ soit opération marteau de minuit réussite min fɔra la o de tɛ tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ n'o tɛ tiɲɛ o kɔrɔ k'u degelen don nkalontigiya la sisan o point filanan o fana bɛ nucléaire kan halisa fɛn min ye Natanz ani Isfahan ani Fordo ko olu sow olu cilen kɔfɛ ka bɔ yen o démanteleli kɔfɛ ka bɔ yen o minɛnw cɛli kɔfɛ ka bɔ yen Américains ka point filanan ko o ye fin de l'enrichissement interdiction totale d'enrichir de l'uranium sur le sol iranien ko Iran k'a fɔ ko fo ka taga fɔ ko diɲɛ wulila sa ko fɛn min ye uranium ye k'u tɛna a enrichir tuguni o ye k'a bayɛlɛma ye walasa a bɛ se ka kɛ mugujugu ye cogo min na point sabanan ko transfert des stocks remise de l'intégralité du stock d'uranium enrichi à l'Agence internationale de l'énergie atomique a point sabanan min ye ko Iran ye uranium min fana bayɛlɛma n'o bɛ a bolo n'a bɛ se ka kɛ mugu ye ni dɔw b'a fɔ ko 400 et quelques kilos ko Iran k'o fana bɔ Iran kɔnɔ a ka di diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen ni o bɛ wele ko agence comment dire la a ye hakɛ to internationale de l'énergie atomique ko Iran ka taga uranium di olu ma a point naaninan engagement permanent engagement définitif de ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire ko Iran k'i kale a ka kalenkanw di a ka dalakan di k'a fɔ ko k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ min kɛra ko fɛn min ye bombe atomique ye walasa i b'a faamu cogo min n'o ye arme nucléaire ye ko a tɛna o ɲini k'o sɔrɔ tuguni kuma tɛ o ka kɛ a bolo a duurunan surveillance accrue accès total et permanent de l'agence internationale de l'énergie atomique aux infrastructures restantes ko fana Iran ka sɔn
fɛn min ye a ka comment dire la centrale tɔ minnu bɛ yen nɔ a ka yen donni n'a bɔli a ka a clé a nɔgɔya c'est à dire a ka yen donni n'a bɔli a k'o nɔgɔya agence internationale pour l'énergie atomique ye walasa olu ka se ka don ka bɔ waati o waati programme fɛn fɛn bɛ yen nɔ Sisoko olu ka se ka o comment dire la o programme u ka a kɔlɔsi o ye point joli la ye 1 2 3 4 an ti duurunan la point wɔɔrɔnan limitation des missiles restriction stricte sur le nombre et la portée des missiles balistiques dont l'usage doit être limité à l'autodéfense. Ko fɛn min ye Iran ka missile balistique ye hein missile minnu ni Iran filɛ ne ka utiliser sisan hein ko olu fana ko ka dan sigi o missile hakɛ la wa ani o missile bɛ se ka yɔrɔ min fana sɔrɔ a bɛ se ka kilomètre hakɛ min boli ko ka dan sigi o fana la ko missile dilanni ko a ka dan dɔrɔn Iran ka yɛrɛ lakana dɔrɔn ma c'est à dire Iran kana missile dilan missile min bɛ se ka kɛ sababu ye ni a bɛ jamana wɛrɛ gosi ni a ye walima n'a bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ ni min ye missile dilanni ka dan dɔrɔn yɛrɛ dɛmɛ ma. Volet régional et sécuritaire ko la sa ko u b'a ɲini Iran fɛ ni point de yɛlɛ ko yɛrɛ cesser le feu immédiat une trêve de 30 jours pour permettre les négociations. C'est ce que Amérique de ko a b'a ɲini Iran fɛ ko u ka kɛlɛ ɲɔngiri fɔlɔ tile 30 kɔnɔ o tile 30 min kɔnɔna la ni kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka to sen na walasa ka bɔ don kuma ɲɔgɔnya la Sisoko hein premièrement Amérique de bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ɲini ni o ye négociation ye deuxièmement négociation kɔfɛ Amérique de bɛ ka trêve fana ɲini Iran fɛ alors que Sisoko kɛlɛ dun kɔnɔ sebaga bɛ mɔgɔ min na ale tɛ trêve ɲinibaga ye se bɛ mɔgɔ min ye o tɛ trêve ɲinibaga ye degun bɛ min kan min sɛgɛnnen don ou bien min kamana gannen don ale de bɛ trêve ɲini donc ko Amérique y'a don a ka proposition kɔnɔ Iran ye k'a ɲini Iran fɛ ko kɛlɛ u k'a ɲɔngiri tile 30 kɔnɔ tile 30 min kɔnɔna la n'u bɛna na négociation kɛ walasa u ka se ka bɛn kelen kan cogo min na nin kan ka ko in bɛɛ résumé o hein Trump ko k'a ye Iran bɛ ci hali bi tile na kuma k'a fɔ a bɛna tila k'a mɛn a yɛrɛ da k'a ye Iran bɛ ci a y'u ka machines tiɲɛ a y'u ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ a y'u ka siraw tiɲɛ a y'u ka armée tiɲɛ a y'u ka missiles tiɲɛ a ye lance missiles tiɲɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛn fɛn ye a y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'u ka marine tiɲɛ k'o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ faga i kɛlɛkɛɲɔgɔn an Sisoko se o seba i y'a bɛɛ tiɲɛ mais e de bɛ na ko an ka kɛlɛ ɲɔngiri fɔlɔ Trump aussi a un incroyable talent Sisoko kɔfɛ a point dɔ fana jumɛn liberté de navigation et réouverture immédiate et complète du détroit d'Ormuz ko Amérique b'a ɲini Iran fana fɛ ko fɛn min ye détroit de d'Ormuz ye ko u ka a dayɛlɛ wa u ka bɛɛ to yen bɛɛ ka tɛmɛ détroit de d'Ormuz fɛ u sagoya la Trump kun b'a fɔ a bɛna taga détroit dayɛlɛ de fo sɔrɔdasiw yɛrɛ wulila nin waati na ka sɔrɔdasiw bila alerte la Américains ka force spéciale fana ka force spéciale olu bilala alerte la ko dɔw bɔra Japon dɔw bɔra fan wɛrɛ fɛ sɔrɔdasi 3,000 ɲɔgɔn ani sɔrɔdasi 2,000 bɛna bɔ fan wɛrɛ fɛ ko olu kan ka taga héliporter ko ka olu don para kɔnɔ olu bɛna taga jigin Iran kunnafonidiso yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko heure damadɔni kɔnɔ k'olu kan ka se Iran fɛn min ye Américains kɔni u y'a confirmer ko u ka ministère de la défense ou bien u ka état major général n'o ye Pentagone ye k'o ye autorisation di walasa nin force in ka wuli u taa kun ye jumɛn ko ka taga détroit dayɛlɛ sɔrɔdasiw bɛ ka wuli ka taga détroit dayɛlɛ o waati kelen aw bɛ ka don négociation kɔnɔ k'a ɲini Iran fɛ k'a ka détroit dayɛlɛ ayiwa arrêt du soutien aux mandataires proxy fin du financement de l'armement et de la direction des groupes tels que le Hezbollah fana ko Iran ka groupe minnu bɛ yen nɔ ni a b'olu dɛmɛ ko a ka olu dɛmɛli jɔ a kana wari d'u ma bilen a kana marifa di u ma bilen ko o groupe dɔw ye Hezbollah ye fin des attaques arrêt de toute frappe contre les infrastructures énergétiques de la région ko fana Iran bɛ ka kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen ni o ye Qatar n'o fɛnw ni a bɛ ka Américains ka intérêt bombarder ani Américains ka kan bombarder ko Iran k'o fana dabila ko ni Iran nin dabila Américains ko k'u bɛna na min di Iran ma o filɛ contrepartie proposée par les États-Unis levée des sanctions suppression des sanctions économiques internationales liées au programme nucléaire ko fɛn min ye mugu juguli dilanli senfɛ ko fɛn min ye diɲɛ bɛɛ jɛra ka ɲagali min da
Israël kan plutôt Iran kan ko ni Iran sɔnna ninnu ma ko o ɲangili ko b'o wuli diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ k'o ɲangi Amérique de b'a ɲangili wuli sanction internationale de don sanction américaine de an ka ni Amérique y'i sanctionné o sanction internationale diɲɛ bɛ ten ni Amérique de internationale a bɛ n'a fɔ n'i y'a mɛn ko communauté internationale an fɛ yan o ti Faransi ya soutien au nucléaire civil o ye point filanan Amérique ko ni Iran sɔnna o bɛna min kɛ Iran ye aide américaine à la production d'électricité civile notamment à la centrale de Boucher sous stricte surveillance ko ni Iran sɔnna k'u bɛ Iran dɛmɛ fɛn min ye a ka courant sɔrɔli ye n'o ye production d'électricité nucléaire civile ko Amérique de bɛna Iran dɛmɛ o la ni nafolo ye ni dɔnniya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u y'o yɔrɔ tɔgɔ fɔ ko nka a bɛ kɛ Amérique ka kɔlɔsili kɔnɔna la normalisation fin du mécanisme de snapback des sanctions de l'ONU ko ni Iran sɔnna ko diɲɛ seleke naani tɔnba ni o Nations Unies o fana kɛlen don ka sanction dɔ ta ka Iran sɛgɛrɛ o sanction ye jumɛn waati o waati ni Iran ye ko dɔ kɛ nucléaire ko sira kan n'a ti bɛn hali n'a sɔrɔ ni sanction wulila ko sanction bɛ segin ka na ka kurakuraya tuguni donc ko ni Iran sɔnna ko o fana min bɛ yen o mécanisme bɛ yen o bɛ wuli tuguni olu tɛna se ka Iran sanctionner tuguni Nations Unies yɛrɛ tɛ se ka Iran sanctionner tuguni ka sababuya kɛ nin ko kelen ninnu ye tuguni quoi. Bien que Donald Trump se soit montré optimiste quant à la conclusion d'un accord, Téhéran aurait officiellement rejeté ces conditions. Les jugeant trop proches d'une capitulation, l'Iran réclamait en retour des réparations financières pour les frappes subies. Si on y a vidéo là-bas, vidéo là-bas, au vidéo là-bas, où Iran y a déclaration minke, yani Trump a 15 points à si ouma. Yani Trump a 15 points à si ouma, il y a un avocot, Nasr ni kuma ɲɔgɔnya bɛ yen ko Trump kelen de bɛ kuma na ani olu ti kuma la kuma tɛ ale olu ni ɲɔgɔn cɛ nka comme Trump y'a fɔ ko a kuma kun tɛ ale ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma kun bɛ ale ni Pakistan de ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Witkoff y'a fɔ cogo min na ko Pakistan de kan ka nin proposition ninnu di Iran ma an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi a bɛ n'a fɔ proposition sera Iran ma Iran fana sagoya ye min ye o fana ye point 5 ye nka yanni an ka Iran ka point 5 lamɛn Iran kun ye min fɔ ka kɔrɔ yanni proposition ka se o ma Sissoko an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی با همکاری کشورهای منطقه قادر به تأمین امنیت خلیج فارس می باشند و کشورهای فرامنطقه‌ای حق دخالت در این حوزه را ندارند. Sissoko Iran tun ye nin jaabili de kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ yen k'i b'a sɔrɔ ko Trump n'a yɛrɛ bɛ négociation na ko Américains tɛ dannamɔgɔ ye o ni Américains ye kumako fila bɛɛ kɛ Américains y'u janfa bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. D'ailleurs ko kuma kun t'u ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ nka o kɔfɛ fɛn min ye Steve Witkoff a y'a ɲɛfɔ sisan ko jɔn la kuma tɛ olu ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ directement contact direct t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka k'olu ye sɛbɛn in u y'a di Pakistan de ma Pakistan de b'a di Iran ma o la Sissoko fɛn min ye kunnafoni siraw ye a bɔra ye k'a fɔ ko Iran fana ye jaabili ko Iran fana y'a ka condition poser condition minnu na ni Amérique ma sɔn olu ma kɛlɛ ti ban wa ni Amérique sɔnna olu ma fana o la kɛlɛ bi ban. Aux conditions fɔlɔ jumɛn la cessation immédiate et complète du ciblage et l'assassinat de responsables iraniens par les États-Unis ou leurs alliés. Ko fɛn min ye olu ka jamana ɲɛmɔgɔw o ɲinini ka olu faga o min bɛ ka kɛ Amérique ni a dɛmɛbagaw fɛ ni o ye Israël ye ko o jɔ wa o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tuguni o ye olu ka condition fɔlɔ ye. La mise en place de mécanismes contraignants pour assurer qu'aucune nouvelle guerre ne soit lancée contre la République islamique à l'avenir. Garantie de non-agression. Ko fana ko fo garantie dɔ ka di Iran ma garantie min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fo bada sa ko fo ka taa fɔ min kɛra bin tɛna kɛ olu kan bilen kɛra Amérique fɛ wa kɛra Israël fɛ fo o garantie fana ka na. Sabanan réparation de guerre, le paiement de compensation financière pour les dommages subis par les infrastructures iraniennes lors des frappes récentes.
o ko Iran b'a jagoya fana pour que kɛlɛ in ka ban ko Amérique ni Israël ye fɛn fɛn tiɲɛ olu fɛ a kɛra so ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔso ye o a kɛra kɛlɛkɛminɛn o bref u ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ u fɛ k'u k'a bɛɛ sara. En dernier, fin globale des hostilités, l'arrêt des combats sur tous les fronts, ce qui inclut des garanties que les alliés régionaux de l'Iran, Hezbollah, Houthi, ne seront plus visés. Wa Iran ko ati da ale fana ma ko fo garantie de ka sɔrɔ garantie min b'a yira k'a fɔ ko u tɛna Houthi kɛlɛ tuguni u tɛna Hezbollah fana kɛlɛ tuguni ani ale ka allié fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko olu fana kɛlɛli ka jɔ u kana bombarder olu fana ka na faga. Souveraineté sur le détroit d'Ormuz. La reconnaissance internationale du droit souverain de l'Iran à contrôler et exercer son autorité sur cette voie maritime stratégique. Ko désormais ko beka soama ka fɔ ko désormais détroit d'Ormuz Iran de ka contrôle b'a kan Iran de ka souveraineté b'a kan wa Iran b'a kɛ a sago bɛ min na wa n'i bɛ min k'a la i b'a ɲini Iran de fɛ. Sisoko nin fɔcogo wɛrɛ la Iran ko désormais k'u ka jɛni a ye k'a fɔ ko à partir d'aujourd'hui à partir de désormais à partir de là-bas ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ détroit d'Ormuz fɛ kɔni tuguni ko i bɛ droit de sara n'a fɔ droit bɛ sara fan tɔ fɛ cogo min na ko donc détroit tɛmɛni a fufulama banna parce que a fufu ni bɛɛ bɛ tɛmɛ ni ti wari sara o kɔrɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ ta tɛ o ti bɛɛ jɛya n'an ye wari don a la sisan o la o y'a kɛlɛ dɔ ta ye o ko Iran fana ni condition duuru posé kunnafonidilaw bɔra ni a ye ko ni Amérique fana sɔnna nin ma kɛlɛ ba o kɔrɔ jumɛn ko Amérique ye proposition minnu kɛ ko Iran banna mais sisan n'i ye nin ta à l'analyse des deux propositions i b'a ye mɔgɔ min ka position ma bɔ a nɔ la k'a sababuya kɛ a bilala en position de favori en position de force o ye Iran ye parce que Américains ye fɛn fɛn laɲini Iran kun ye nin bɛɛ proposé Amérique Iran kun sɔnna nin bɛɛ ma presque février kɔnɔna la négociation na c'est comme si Trump filɛ nin ye ka condition fɛn fɛn a filɛ ka proposition fɛn fɛn kɛ Iran ye mars 2026 Trump kelen yɛrɛ kun banna o proposition c'est-à-dire Iran kun sɔnna olu ma condition minnu na Trump kun banna olu ma février Iran kun jɛna ni a ye février kɔnɔ dari Iran yɛrɛ ma deli k'a fɔ k'a bɛ ka arme nucléaire dilan Iran ko k'a tɛ arme nucléaire dilan ko fɛn min ye nucléaire enrichissement ye k'u b'a jɔ Trump yɛrɛ ka mandat kɔnɔna la ainsi de suite donc c'est comme si presque Iran kun jɛna ni fanba yɛrɛ ça bɛ février kɔnɔ mais Trump nana frappe kɛ donc frappe la normalement ni Trump kun bɛ positionner force la Trump ka condition kun kan ka gɛlɛya ka taga fɛ de condition kun kan ka gɛlɛya ka tɛmɛ février kan mais condition jiginna février ta kɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn ko en réalité ale ti positionner force la même n'a sɔrɔ militairement a ka capacité ka bon ni Iran ta ye mais en termes de kɛlɛ conséquences ani en termes d'affaiblissement a bɛna fɔ ale ka fɛgɛ nin waati na ka tɛmɛ Iran kan et deuxièmement n'i ye nin ta k'a lajɛ même n'i ye forme ta k'a lajɛ i b'a ye Sisoko i ka objectif bɛɛ y'a atteint kɛlɛ min na i ti boli cessez-le-feu kɔ et surtout cessez-le-feu immédiat i ka objectif bɛɛ atteint kɛlɛ min na Sisoko i ti boli négociation kɔ i ka objectif bɛɛ atteint kɛlɛ min na i sera mɔgɔ min na ka ban k'o bɛ capituler de condition ti o ni ɲɔgɔn cɛ bɛnko la tuguni o a bɛ kɛ ten nɔ don u taara Saddam minɛ condition jumɛn kɛra la u taara Maduro minɛ condition jumɛn kɛra la u taara Kadhafi minɛ condition jumɛn kɛra la mais n'i y'a sele ka boli négociation nɔfɛ ka boli cessez-le-feu nɔfɛ ka tila ka taa f'i ye bon an ka kɛ tan an ka kɛ tan ou bien an ka taa négociation na o kɔrɔ jumɛn masa tigi la Sisoko nka o n'a ta o ta bɛɛ n'a fɔ Trump degelen don min na ka kɔrɔ kuma a kumana a kumana bi ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ journaliste bɛ k'a fɔ ko Iran ko a tɛ sɔn négociation mais ko tiɲɛ tɛ ko Iran bɛ ka boli ale nɔfɛ négociation kama ko Iran bɛ ka boli ale nɔfɛ ko mais ko Iran ka position ko mɔgɔw kan k'o faamu ko n'i y'a ye Iran ko négociation t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que Iran sirannen de don ni Iraniens y'a dɔn ko négociation bɛ olu ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ ko Iraniens ka n'u ka ɲɛmɔgɔw faga k'o de la ko Iran ɲɛmɔgɔw sirannen don ka sɔn a ma k'a reconnu k'a fɔ ko négociation mun ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ Sisoko ça aussi ça contredit une version olu de ko Iran population ti Iran fanga fɛ
ko Iran population tɛ kɛlɛ fɛ k'olu bɛna taa kɛlɛ kɛ ka Iran libérer ka démocratie instaurer ka régime gɛn ka bɔ yen parce que k'u bɛ ka baga jamanadenw ma aw ka tila k'a fɔ tuguni ko o ɲɛmɔgɔ bɛ ka siran o jamanaden kelenw ɲɛ ka gɛrɛ aw la donc o kɔrɔ a ye nkalon tigɛ kunun kɛ